akhirat kelak. قال الإمام السيوطي لما دلت القواطع أي الأدلة القاطعة على أنه لا تعذيب حتى تقوم الحجة، أي أن الله لا يعذب حتى يقيم الحجة، قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال علمنا أن أهل الفترة غير معذبين. Al-Imam Suyuti beliau mengatakan bahwasanya ketika ada dalil yang pasti mengenai tentang mereka bahwasanya Allah tidak menyiksa kepada mereka, maka dengan dalil ini dalam Al-Quran disebutkan tadi, berarti kami mengetahui bahwasanya ahlul fatrah semuanya mereka orang yang tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma al-Maturidiyah faqad fassalu. Adapun madhab Maturidiyah akan mentafsilkan hukumnya. Qalu annahu man mata qabla mudhi muddah yumkinuhu fiha at-ta'ammul. Muddah yumkin fiha at-ta'ammul. Mata qabla mudhi hadhihi al-muddah. Kalau seandainya ada seseorang yang meninggal dunia, kemudian sebelum ada masa untuk menjadikan orang tersebut orang yang bisa mencerna dengan baik apa yang terjadi, هذا قالوا فيه تفصيل. Maka ada tafsilnya seperti ini. إذا لم يعتقد إيمانا ولا كفرا فهذا ما عليه عقاب. Kalau seandainya dia tidak meyakini tentang keimanan dan juga tidak kufur kepada Allah, maka tidak disiksa oleh Allah. أما إذا اعتقد كفرا فإنه يعذب. Apabila dia meninggal dunia dalam keadaan kufur, maka disiksa oleh Allah. ومثله لو مات بعد مدة يمكنه فيها التأمل ولكنه لم يتأمل ولم يعتقد شيء. Atau berlalu daripada orang tersebut suatu masa yang dimungkinkan dia bisa merenungkan kebenaran, namun dia tidak mau merenungkannya sehingga meninggal dunia, maka orang yang seperti ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. فعندهم أنه خلاصة قولهم من مات وهو يعتقد كفرا فهذا معذب. Jadi intisarinya bahwasanya kalau seandainya seseorang yang meninggal dunia dan tidak meyakini keimanan atau kekufuran, maka tidak disiksa. حتى لو كان قبل مدة يمكنه التأمل فيها ما دامه يعتقد كفر هذا معذب. Kalau seandainya dia sudah berlalu waktu kemudian tidak merenungkan, maka disiksa. فإن كان لا يعتقد شيء. Kalau seandainya tidak meyakini sedikit pun, ننظر هل مضى زمن يمكنه التأمل فيه. Apakah berlalu daripada orang tersebut satu zaman untuk bisa merenungkan apa enggak? إن مضى زمن يمكنه التأمل فيه ولم يعتقد شيء معذب. Kalau seandainya berlalu waktu untuk bisa merenungkan namun dia tidak meyakini sesuatu apapun, disiksa oleh Allah. وإن لم يمضي زمن يمكنه التأمل فيه ولم يعتقد شيء فهو غير معذب. Kalau seandainya tidak punya waktu untuk merenungkan kebenaran, kemudian tidak meyakini sesuatu apapun keimanan dan kekufuran, maka tidak disiksa oleh Allah. هذا الخلاصة عند الماتريدية. Ini khulasah menurut madhab al-Maturidiyah. إذا كان يعتقد كفرا فهو معذب. Kalau meyakini kafir maka disiksa. بغض النظر عن المدة، مرت مدة ولا لم تمر مدة. Kita tidak berbicara masalah masa untuk merenungkan atau enggaknya. فإن كان لا يعتقد شيء. Kalau seandainya tidak meyakini sedikit pun, إن لم تمضي مدة يمكنه فيه التأمل فهو غير معذب. Kalau seandainya ada waktu yang tidak dimungkinkan untuk berta'ammul, untuk merenungkannya, maka tidak disiksa. وإن مضى زمن يمكنه فيه التأمل فهو معذب. Kalau ada waktu berlalu daripadanya untuk bisa merenungkan kebenaran, namun dia tidak meyakini dengan kebenaran tersebut, maka orang seperti ini disiksa oleh Allah. جماعة من الماتريدية وهم البخاريون وافقوا الأشاعرة فيما قالوا أن أهل الفترة ناجون وإن بدلوا وإن عبدوا الأصنام. Menurut di pengikut daripada Al-Maturidiyah, yaitu mereka orang-orang yang di Al-Bukhariyun, ya, mereka mengikuti pendapat daripada Al-Asy'ariyah, yaitu apabila seseorang meninggal dunia di zamanul fatrah, maka menjadi orang yang selamat meskipun mereka merubah agama atau menyembah berhala. طيب قالوا لهم ما تقولون في قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه لا عذر لأحد في الجهل بخالقه. Nah, terus bagaimana pendapat engkau tentang ucapan daripada Abu Hanifah bahwasanya tidak ada uzur bagi siapapun di dalam kebodohan kepada Tuhannya? قالوا أن كلامه
محمول على ما بعد البعثة. الإمام أبو حنيفة يقصد لا عذر لمن لم يعرف خالقه بعد البعثة وليس قبل البعثة. Ucapan beliau oleh Abu Hanifah ini adalah diperuntukkan setelah adanya diutusnya seorang nabi, bukan tidak diutusnya seorang nabi. عرفنا الآن قول الأشاعرة والماتريدية. Jadi kita mengetahui perbedaan antara al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. الإمام النووي عليه رحمة الله والإمام الفخر الرازي عليه رحمة الله صرح كل منهما بأنه من مات من أهل الفترة وهو مشرك فهو في النار إذا كان مشرك. Al-Imam Nawawi dan Imam Fakhrul Razi menyebutkan bahwasanya setiap orang yang meninggal dunia sebelum diutus seorang nabi dalam keadaan musyrik, maka orang seperti ini di dalam neraka. وحمل بعض المالكية الأحاديث التي وردت في عذاب أهل الفترة على هذا القول، وهو أنهم إذا ماتوا على الشرك. الأحاديث اللي وردت في أن الله يعذب أهل الفترة المراد بهم من ماتوا على الشرك، لا من ماتوا على غير الشرك أو من ماتوا هم مؤمنين، لا ما يعذبون. Di dalam sebagian mazhab Malikiyah mengesahkan pendapat ini karena di dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang yang menyimpang, yang atau ahli fatrah. Itu disebutkan bahwasanya yang dimaksud ahli fatrah yang seperti ini adalah yang mereka tidak mau beriman kepada Allah atau menyimpang daripada agamanya dan menyembah berhala. أما من لم يوحد منهم ولم يشرك بل بقي عمره كله في غفلة فهذا لا يعذب. Kalau seandainya ada daripada mereka ahlul fatrah hidupnya bukan di dalam kemusyrikan, namun dalam kelupaan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak memusyrikan, tidak kufur, maka orang seperti ini selamat. من باب أولى من اهتدى منهم إلى الله بعقله كقس بن ساعدة وزيد بن عمرو، هؤلاء اهتدوا إلى الخالق بعقولهم، اهتدوا إلى الخالق بعقولهم، وهذا يدل على أنهم ناجون بلا خلاف. Apalagi kalau seandainya di zaman fatrah tersebut dia masih memiliki akal yang sehat, sehingga dengan akalnya tersebut menemukan Allah Subhanahu wa taala seperti Qais bin Sa'idah, Zaid bin Amr. Orang yang seperti ini maka tidak ada khilaf bahwasanya orang tersebut adalah orang yang selamat. لحظة، وهنا نحن قلنا أن هذا مذهب الأشاعرة المعتزلة يقولون أنه يمكن الاهتداء إلى الله بالعقل، يستغنون بالعقل عن الشرع. Dari kan di dalam pertemuan lalu disebutkan bahwasanya ketika seseorang menemukan Allah Subhanahu wa taala itu kan harus dengan syariat, bukan dengan akal. وأنتم يا الأشاعرة رددتم هذا القول. Dan engkau termasuk daripada Asy'ariyah kemudian mengikuti pendapat ini. والآن تقولون أن قيس بن ساعدة وزيد بن عمرو اهتدوا إلى الله بعقولهم. Dan ini Qais bin Sa'idah dan Zaid bin Amr termasuk daripada orang yang mendapatkan petunjuk dengan akalnya. ألا يؤيد هذا مذهب المعتزلة؟ Apakah ini bukan menguatkan pendapat daripada Al-Mu'tazilah? لا أبدا ما يؤيده. Ini pendapat tidak menguatkan pendapat Al-Mu'tazilah. لماذا؟ Kenapa? لأن الذين اهتدوا هؤلاء الاثنين وين البقية؟ Karena yang mendapatkan petunjuk dengan akalnya adalah dua orang ini saja. Adapun yang lainnya, لو كان العقل يكفي وحده كان كلهم اهتدوا إلى ذلك. kalau seandainya akal cukup untuk menemukan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan mendapatkan hidayah juga. لكن هذا يدل على ما ذهب إليه الأشاعرة من أن العقل وحده لا يكفي، لأن عقول الناس كلهم ليست مستوية، هذا عقله يدله، هذا ما يمكن عقله يدله، فلا يمكن أن نجعل عقول الناس كلهم واحدة. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pendapat yang benar adalah pendapat Al-Asy'ariyah, bahwasanya seseorang itu tidak bisa menemukan Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya saja. Ya, sehingga karena akal manusia berbeda-beda. Ada orang yang akalnya cerdas, ada akal yang bodoh, sehingga berbeda-beda, tidak bisa disamakan akal tersebut. قالوا أن قيس بن ساعدة كان إذا سئل هل لهذا العالم إله يقول البعرة تدل على البعير، غائط البعير، البعرة هذا الذي يخرج من البعير، يقول تدل على البعير. عندما يرى الإنسان هذا الشيء يدل على وجود البعير، والأثر أثر الأقدام يدل على المسير، معنى أنه هذا العالم يدل على وجود إله.
Nah, ketika Qais bin Sa'idah ini ditanya ya tentang Tuhan, apakah di alam semesta ini ada Tuhan? Maka Qais bin Sa'idah ini dengan akalnya mencerna bahwasanya mengatakan kalau kotoran saja itu menunjukkan adanya suatu hewan. Kalau ente melihat ada kotoran unta, berarti di situ ada ontanya. Kalau ente melihat ada bekas jalan, maka berarti di situ ada orang yang lewat di situ. Ini dengan akalnya bisa mencerna hal tersebut. وأما زيد بن عمرو فكان يسجد ويقول إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم. Sedangkan Zaid bin Amr tadi, dua orang yang beriman tadi, dia ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Tuhanku, engkau ada Tuhannya Sayyidina Ibrahim dan agamaku adalah agama Sayyidina Ibrahim. وكان يقول إني لأنتظر نبيا من ولد إسماعيل من بني عبد المطلب لأنه اطلع على الكتب الأخرى القديمة ولا أراني أدركه، يعني قال لا أظن أني سأدركه وأنا أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي ومن طالت به مدة ورآه مرة فليقرئه مني السلام. هذا يدل على أنه مات على الإيمان. Jadi Zaid bin Amr ini seseorang yang meyakini dengan agama Sayyidina Ibrahim, kemudian selalu mengatakan bahwasanya saya ini selalu menunggu seorang nabi dari keturunan Nabi Ismail, dari keturunan dari Abdul Muttalib, dan pasti saya tidak akan menemukannya. Kalau seandainya saya menemukannya, saya akan beriman, mempercayai dan bersaksi bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Wahai orang yang panjang umurnya sehingga menemui nabi ini dan melihat seorang nabi ini, maka saya kirim salam kepada orang tersebut, seorang nabi tadi. نعم. قال البغدادي أن من لم تبلغه دعوة الإسلام قال ننظر فيه إن كان يعتقد الحق في العدل والتوحيد لكنه يجهل شرائع الأحكام ويجهل الرسل، قال هذا حكمه حكم المسلمين ما دام يعتقد أن الله موجود، حكمه حكم المسلمين ومعذور فيما يجهل لأنه لم تقم عليه حجة. Menurut Al-Baghdadi, bahwasanya seseorang yang tidak sampai dakwah kepadanya, maka dilihat kalau seandainya dia meyakini kebenaran di dalam keadilan, dalam tauhid, namun tidak mengetahui tentang syariat Islam dan Rasul, maka hukumnya seperti hukum orang muslimin. Adapun ketidaktahuan tentang hukum tersebut, maka diuzurkan karena tidak ada hujjah. Amma man i'taqada al-ilhad ankara al-haq subhanahu wa ta'ala, man i'taqada al-ilhad wal kufr فهو كافر بذلك الاعتقاد يعتبر كافر. Kalau seandainya daripada ahlul fatrah tersebut mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, maka dengan i'tikad yang seperti ini, i'tikad yang salah, yang kufur. طيب وبعدين كيف حاله يوم القيامة؟ Maka bagaimana keadaan orang seperti ini di hari kiamat? قال ينظر فيه إن كان قد انتهت إليه دعوة بعض الأنبياء، وصلت إليه دعوة بعض الأنبياء فلم يؤمن بها فهو يستحق الوعيد يوم القيامة ويستحق النار. Nah, kalau seandainya orang tersebut sudah sampai selesai daripada dakwah seorang nabi, kemudian dia tidak mau beriman, maka orang seperti ini berhak untuk mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. قال وإن لم تبلغوا شريعة بحال. Kalau seandainya tidak sampai kepadanya syarat sekalipun, ولم يكن مكلفا dan tidak termasuk orang yang mukallaf. أيوة قال إن أنعم الله عليه في الآخرة بالثواب فهو فضل من الله وليس بثواب على الطاعة، وإن لم ينعم الله عليه فإن ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. إذا أنعم الله عليه من فضل الله. هذا الذي بلغته لم تبلغه الدعوة ولم يصل إليه ولم يكن مكلف، قال أمره إلى الله إن شاء إن أنعم الله عليه يوم القيامة هذا فضل من الله، ما هو بالطاعة اللي يعملها لا إلا فضل من الله. Nah, kalau seandainya orang tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, orang ahli fatrah tadi beriman tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini murni daripada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pahala atas ketaatannya dia. هذا الكلام في من اعتقد كفرنا. Ini kematian orang yang meyakini dalam kekufuran ya. الحين قلنا كلام البغدادي ينقسم إلى قسمين، شخص اعتقد التوحيد. Jadi ucapan Imam Baghdadi
ada dibagi menjadi dua, ada yang meninggal dan meyakini keimanan, هذا قال ناجي. maka dia akan selamat. شخص آخر اعتقد الكفر، Ada yang lain meyakini kekufuran, هذا في تفصيل. maka ditafsir. إن كان بلغته دعوة أحد من الأنبياء فهو في النار معذب. Kalau seandainya sudah sampai dakwah kepadanya seorang nabi, maka orang tersebut tidak meyakini, maka orang seperti ini disiksa di dalam neraka. وإن لم تبلغه الدعوة Kalau seandainya tidak sampai dakwah kepadanya, فهذا غير مكلف. maka dia tidak mukallaf. إذا أعطاه الله الثواب يوم القيامة فهذا فضل من الله. Kalau seandainya Allah memberikan anugerah kepadanya masuk dalam surga, berarti itu murni anugerah dari Allah. إذا كان من لم تبلغه الدعوة ليس بموحد ولا كافر. عرفنا إذا كان موحد من الناجين، إذا كان كافر في تفصيل. الآن ليس بمؤمن ولا بكافر، لا يعتقد شيء. Jadi kalau seandainya ada lagi orang yang tidak meyakini dan juga tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelaskan ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan mukmin, maka dia termasuk orang yang selamat. Ada lagi orang yang dalam keadaan kafir, maka dia orang yang dalam neraka. Tapi ini tidak beriman, tidak kufur. Bagaimana hukumnya? قال هذا أمره إلى الله، إن شاء الله أنعم عليه وإن شاء عذبه. Maka kita kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan anugerah, dia akan diberikan pahala masuk dalam surga. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mau, dia akan masuk dalam neraka. يعذبه عدلا أو يثيبه فضلا. Allah akan memberikan pahalanya karena anugerah, dan juga Allah akan menyiksanya karena keadilan Allah. طيب ممكن يقول الواحد أن هناك جماعة من أهل الفترة أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنهم في النار، مثل امرؤ القيس وحاتم الطائي وبعض آباء الصحابة. عندما سأله بعض الصحابة وهو يخطب صلى الله عليه وسلم قال أين أبي؟ قال أبوك في النار. إذن هناك أشخاص من أهل الفترة صرح النبي بأنهم في النار، فكيف تجيبون لنا التفصيل هذا الآن تقولون إن كان كذا وإن كان كذا وإن كان كذا وإن كان كذا. Tadi disebutkan dengan tafsil, ya, apakah dia masuk surga atau masuk neraka, atau dia beriman ataukah kufur, atau tidak beriman tidak kufur, tafsil tadi. Namun ada beberapa orang daripada orang yang disebutkan dari ahli fatrah, disebutkan oleh Rasulullah secara jelas bahwasanya mereka di dalam api neraka, seperti Imrul Qais, Hatim At-Tai, dan sebagian daripada orang tua sahabat. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, ditanya, ya Rasulullah, di mana orang tua saya? Maka Rasulullah SAW menjawab, finnar. Maksudnya bagaimana? Tadi ada tafsil, kemudian di sini ada orang yang ahli fatrah ternyata di dalam api neraka. أجيب عن هذا بأن الأحاديث التي وردت في هؤلاء هي أحاديث أحاد يرويها واحد عن واحد عن واحد. Hadis yang tadi yang disebutkan tadi, aina abi qala finnar, di mana orang tua saya, bahwasanya Rasul mengatakan di dalam neraka. Hadis-hadis tersebut yang menunjukkan orang ahli fatrah disiksa, itu adalah haditsul ahad yang diriwayatkan oleh perorangan saja. وحديث الأحاد يفيد الظن ولا يفيد اليقين. Haditsul ahad itu bisa menyampaikan kepada sangkaan saja, tidak menyampaikan kepada keyakinan. والأخبار التي وردت في نجاة أهل الفترة هي أخبار قطعية، فلا يمكن أن يعارض خبر الأحاد القطعي أبدا. Adapun hadis yang atau dalil yang menunjukkan bahwasanya ahlul fatrah mereka orang yang selamat, itu dalil qat'i. Hadis ahad tidak bisa mengguncang kesahihan daripada hadis qat'i tersebut, dalil qat'i tersebut. ما هو الدليل القطعي؟ Apa itu dalil qat'inya? القرآن. Yaitu Al-Qur'anul Karim. قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan menyiksa orang-orang sehingga kami mengutus kepadanya seorang nabi. وأجابوا أيضا بأنه يمكن أن يكون تعذيب من صح تعذيبه من هؤلاء لأمر يختص به يعلمه الله، لأنه فعل شيء يستحق العذاب. ما هو عام لأهل الفترة كلهم هؤلاء اللي ذكرهم النبي لأنهم فعلوا شيء يستحقون به العذاب. Mungkin di jawaban yang lain Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang tersebut sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya Allah menyiksa mereka, mungkin dikhususkan ini dengan amalan-amalan tertentu sehingga orang tersebut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada seluruh ahli fatrah. وبعض أهل العلم
جعل العذاب المذكور مقصور على من غير وبدل وكفر وأشرك ولم يكن معذورا. Sebagian daripada ulama mengatakan bahwasanya orang-orang ahlul fatrah itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah merusak daripada agama, kemudian merubah daripada syariat-syariat itu, dan dia melakukan sesuatu yang kesesatan yang tidak ada udzur sama sekali. طيب الآن كثر الكلام في أصحاب الفترة. Banyak daripada pembicaraan tentang ahlul fatrah. أقوال. Banyak pendapat dan pendapat juga. ما الخلاصة؟ Khulasahnya bagaimana? الخلاصة أن أهل الفترة ينقسمون إلى 3 أقسام. Jadi intinya bahwasanya ahlul fatrah dibagi menjadi 3 bagian. القسم الأول من أدرك التوحيد ببصيرته. Yaitu bagian yang pertama adalah seseorang yang menemukan tauhid, menemukan keesaan Allah dengan mata batinnya. وهؤلاء ناجون. Mereka adalah orang yang selamat. هؤلاء ينقسمون إلى قسمين. Mereka dibagi menjadi 2 bagian. منهم من لم يدخل في شريعة أبدا. Ada orang yang tidak masuk di dalam syariat sama sekali. أدركوا التوحيد لكن لم يدخلوا في شريعة. Mereka menemukan tauhid namun tidak masuk di dalam syariat. مثل قس بن ساعدة وزيد بن عمر كما تقدم ما دخلوا في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. Mereka seperti Qais bin Sa'idah, Zaid bin Amr, itu semuanya tidak masuk di dalam syariat. ومنهم من دخل في شريعة حق قائمة مثل تبع هذا. Ada juga dari bagian mereka yang ikut masuk di dalam syariat seperti Tuba. هذا من اليمن من حكام اليمن. Ini termasuk daripada raja di Yaman. هؤلاء ناجون كلهم الذين أدركوا التوحيد ببصيرتهم. Mereka semuanya adalah orang yang selamat, orang-orang yang mendapatkan tauhid dengan mata batinnya. القسم الثاني Bagian yang kedua, هو من بدل وغير وأشرك. mereka adalah orang yang mengganti, merubah dan musyrik kepada Allah. وجعل لنفسه أحكاما حلل لنفسه ما أراد وحرم على نفسه ما أراد. Dan orang tersebut menjadikan hukum untuk dirinya sendiri. Jadi sesukanya, yang mau dihalalkan dia halalkan, yang mau diharamkan dia haramkan. وهم كثير. Dan itu mereka banyak. مثل من؟ Seperti siapa? عمرو بن لحي. Amr bin Luhai. هذا الذي أول من أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب. بالدروس الماضية أحد منكم سألنا ونسيت اسمه. عمرو بن لحي هذا أول من أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب. Ya, orang yang pertama kali memasukkan berhala di Jaziratul Arab adalah Amr bin Luhai. Mungkin dalam pertemuan yang lalu tuh ada pertanyaan siapa orang yang memasukkan pertama kali berhala? Ya, ini jawabannya yaitu Amr bin Luhai. كانوا على دين من سبق من الأنبياء. Dia ini pertamanya mengikuti agama Nabi yang sebelumnya. لكنه أتى من بعض البلدان وكان رآهم يعبدون الأصنام فجلب الأصنام معه وجعلها في مكة وخلاهم يعبدون الأصنام. Sehingga orang ini melakukan suatu perjalanan melewati suatu daerah yang mereka penduduknya menyembah berhala, kemudian dia ikut-ikutan sehingga membawa berhala dari tempat tersebut ke kota Mekah sehingga disembah oleh orang-orang Mekah. وشرع لهم أحكام من عنده. Dan mentasyri'kan hukum menurut pandangan dia. قال فبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة. هذا كله أتى به عمرو بن لحي. إيه معنى بحر البحيرة؟ Apa itu maksudnya Baharul Bahirah itu? الله يقول في الآية ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya di dalam Al-Qur'an menyebut bahirah, saibah dan juga wala wasilah. الله ما أمرهم بذلك. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk hal هم tersebut. اتخذوا هذه الأحكام من عندهم. Itu adalah orang-orang yang mengambil hukum dari dirinya sendiri. جابها لهم عمرو بن لحي. Diambil oleh Amr bin Luhai. أما البحيرة فهي عندهم إذا ولدت الناقة 10 أبطن يعني 10 مرات تلد يقومون بشق أذنها ويتركونها ترعى حيث شاءت ولا ينتفعون بها ولا يركبون عليها ولا يذبحونها. Apa itu al-bahirah itu? Al-bahirah itu kalau seandainya dia punya unta, kemudian sudah melahirkan 10 kali. Unta sudah melahirkan 10 kali, maka dipotong telinga unta tersebut, kemudian dilepaskan. Ya, di padang Sahara, di padang pasir, maksudnya tidak dikembala lagi. Itu namanya bahirah.
والسائبة أن يقول الرجل إذا رجعت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة، فإذا شفي من مرضه أو عاد من سفره سيب الناقة، بمعنى تركها ترعى حيث شاءت، ما تمنع من شجر ولا تحلب ولا تذبح ولا تركب، خلاص اتركها سائبة حيث ما أرادت. Adapun saibah adalah kalau seandainya ada orang mengatakan, mereka mengatakan kalau saya pulang dari perjalanan saya atau saya sembuh daripada penyakit saya, maka unta saya ini merdeka. Maksudnya begitu. Maksudnya dilepaskan begitu saja, tidak dikembali lagi, tidak diambil susunya lagi, ya, pokoknya merdekalah unta tersebut. Wal wasilah idza waladat an-naqatu dzakaran wa untha ma'a ba'd قالوا وصلت الناقة أخاها فيتركونها ولا يذبحونها. Adapun al-wasilah adalah kalau seandainya orang memiliki onta, kemudian onta tersebut melahirkan dua onta, ada jantan, ada betina, maka onta yang seperti ini udah ditinggalkan, ya, ditinggalkan, tidak diapa-apakan lagi oleh pemiliknya. Kullu dzalik ma anzalallahu bihi min sultan. Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengatur dengan hukum ini. ومنهم من عبد الجن والملائكة. Ada sebagian mereka yang menyembah jin dan malaikat. هؤلاء في النار. Oh, mereka masuk dalam nerakanya Allah. القسم الثالث من أقسام أهل الفترة. Adapun yang bagian ketiga dari ahlul fatrah adalah من لم يشرك ولم يوحد ولم يدخل في شريعة أبدا ولا ابتكر شيء جاب شيء شريعة من راسه بل بقي على حالته من الغفلة. Yaitu orang yang tidak musyrik, juga tidak beriman kepada Allah, tidak masuk di dalam syarat seorang nabi, dan juga tidak melakukan sesuatu hal yang menyimpang daripada syariat nabi terdahulu, tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. فإن الأحاديث التي وردت في عذاب أهل الفترة محمولة على القسم الثاني الذين غيروا وبدلوا، أما القسم الثالث هؤلاء فهم أيضا ناجون. Hadis-hadis yang tadi yang disebutkan bahwasanya ada siksa dan sebagainya, itu diperuntukkan dalam bagian yang kedua tadi, yang dia merusak, dia merubah, dia musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga ini adalah orang yang selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. إذا علم ذلك Kalau sudah kita mengetahui hal ini, يجب أن تعلم maka wajib kita mengetahui أننا ندين الله بأن آبائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلهم إلى أبينا آدم ناجون. Harus kita yakini di dalam hati kita bahwasanya seluruh orang tua Rasulullah, mulai dari Sayyidina Abdullah sampai Sayyidina Adam, mereka adalah orang-orang yang selamat dari siksanya Allah. أولا أبويه من أهل الفترة. Pertama, kedua orang tuanya Rasulullah itu termasuk ahli fatrah. ولم يثبت أن آباءه غيروا أو بدلوا. Dan tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwasanya orang tuanya Rasulullah adalah orang yang merubah atau mengganti agama. إذن هم ناجون. Berarti termasuk orang yang selamat. أما بقية آبائه وأمهاته صلى الله عليه وسلم فإنه محكوم بإيمانهم لم يدخلهم كفر ولا عيب ولا شيء مما كان عليه أهل الجاهلية. Adapun orang tuanya Rasulullah yang lahir dari Sayyidina Abdul Muttalib ke atas, itu mereka dihukumi dengan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk kepada kekufuran. Min abaihi min ummahatihi kadzalik. Baik daripada orang tua yang ayah atau dari ibunya nama beliau. Wa dalil qauluhu ta'ala wa taqallubaka fis sajidin. Dalil itu semuanya bahwasanya Allah mengatakan engkau berpindah-pindah di dalam orang-orang yang sujud kepada Allah. Wasafahumullah bisajidin. Allah menyebutkan dengan sajidin. Idzan hum mu'minin. Berarti mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Tataqallab fi aslab as-sajidin ila arham as-sajidat. Berarti Rasulullah SAW itu berpindah daripada sulbinya orang-orang yang sujud kepada Allah kepada seorang perempuan yang sujud kepada Allah. Lianna lafdh as-sajidin yutlaqu 'ala ar-rijali wa 'ala an-nisa' adh-dhakar wal untha. Karena kata sajidin ini diperuntukkan untuk laki-laki maupun perempuan. Wa yaqul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam azal ungal
من الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام الزاكيات. Bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, saya ini adalah orang yang selalu dipindahkan daripada sulbi orang-orang yang soleh, orang yang suci kepada rahim yang suci juga. شوف قال أصلاب طاهرة Rasulullah SAW mengatakan as-sulab at-tahirah, sulbi yang suci وأرحام زاكية. dan rahim yang suci. الكافر لا يسمى طاهر ولا زاكي. Adapun orang kafir tidak dikatakan tahir wala suci. الكافر نجس. Orang kafir najis. نجس نجاسة معنوية يعني. Najis ma'nawiyah maksudnya. لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما المشركون نجس. Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrik adalah najis. رسول الله أطهر الخلق صلى الله عليه وسلم. Rasulullah SAW adalah orang yang paling suci. فهل يمكن أن تخرج الطهارة من النجاسة؟ Apakah mungkin seseorang yang suci keluar dari sesuatu yang najis? وممن دافع عن آباء رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام السيوطي حيث ألف 10 رسائل كلها تثبت نجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حققها وعلق عليها الشيخ محمد حسنين مخلوف شيخ الأزهر سابقا أو مفتي الديار المصرية سابقا عليه رحمة الله. Termasuk orang yang menguatkan pendapat daripada bahwasanya orang tuanya Rasulullah adalah orang yang selamat. Itu ada risalah yang ditulis oleh Al-Imam Suyuti. Beliau menulis kurang lebih 10 risalah, ya, tulisan untuk menguatkan bahwasanya orang tuanya Rasul adalah orang yang selamat. Kalau seandainya menginginkan maka silahkan di situ, dan di situ ditahqiqkan lagi oleh Imam Muhammad Husnain Makhluf. Beliau adalah mufti di kota Mesir sana. نعم. عند الطبراني ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حديثا Diriwayatkan bahwasanya dari Sayyidatina Aisyah ada suatu hadis. قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. Kami haji bersama Rasulullah pada Hajatul Wada. فمررنا بالحجون. Maka kami melewati tempat namanya Hujun. أمه عليه الصلاة والسلام آمنة قيل دفنت في الحجون وقيل في الأبواء. Ibundanya Rasulullah yaitu Sayyidatina Aminah, itu ada yang mengatakan beliau meninggal di kota Hujun atau meninggal di kota Abwa. قالت عندما مر رسول الله بالحجون كان حزينا باكيا صلى الله عليه وسلم. Ketika Rasulullah melewati daerah tersebut yaitu Hujun tadi, Rasulullah SAW merasa sedih dan menangis. ثم مشى أمرهم بالانتظار ومشى. Kemudian Rasulullah SAW melewati daerah tersebut. غاب فترة ثم عاد. Kemudian balik lagi. هذا وهو مبتسم فرح. Kemudian Rasulullah SAW dalam keadaan senyum dan gembira. قالت السيدة عائشة ما الذي حصل يا رسول الله؟ Maka Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apa yang terjadi ya Rasulullah? قال زرت قبر أمي. Saya ziarah ke kuburan ibunda saya. فطلبت من الله أن يحييها لي. Saya meminta kepada Allah agar ibunda saya dihidupkan karena untuk aku. فأحياها. Maka Allah menghidupkan ibunda saya وآمنت بي. dan beriman kepadaku. فرجعه فرحان. Maka saya bergembira dengan hal tersebut. ربما يأتي بعض الجهلة يقول قوله فآمنت بي معنى أنها ما كانت مؤمنة به. Mungkin ada orang yang bodoh mengatakan bahwasanya berarti kata Sayyidatina Aminah, kata Rasulullah, kemudian dia beriman kepadaku, berarti dia dalam keadaan meninggal bukan beriman dong. هذا كلام جهل. Berarti ini ucapan yang bodoh. لو سلمنا جدلا أنها لم تكن آمنت به. Kalau seandainya Sayyidatina Aminah tidak beriman kepada Rasulullah, sekali seandainya, والآن آمنت به. kemudian beriman kepada Rasulullah, إيش المشكلة عندك؟ apa muskilah bagi orang tersebut? اسكت. Diam. أغلق فمك. Jangan berbicara. أمسك لسانك الوسخة. Jangan engkau buka mulutmu yang kotor itu. أنت فيك لسان وسخة. Karena lisanmu kotor banget. تؤذي بها رسول الله في أبوه وأمه. Karena menyakiti hati Rasulullah di dalam orang tuanya Rasulullah. لو أحد تكلم على أبوك وأمك تغضب. Kalau saja engkau mendengar orang berbicara tentang orang tuamu, engkau akan marah. وتتكلم على أبو النبي وأمه. Kemudian engkau berbicara tentang kedua orang tua Nabi. رسول الله الذي أنقذ الأمة كلها ما بينقذ أبوه وأمه. Kemudian Rasulullah SAW adalah orang menyelamatkan dan sayang kepada manusia, kemudian tidak sayang kepada kedua orang tuanya. رسول الله أطهر خلق الله يخرج من نجاسة من كفر.
Rasulullah SAW adalah orang yang paling suci, kemudian kau anggap Rasulullah ini keluar daripada orang yang najis dan kufur, إيش قلة الأدب هذه؟ maka apa ini? Tidak ada akhlak adab kepada Rasulullah. المتكلم على آباء النبي وعلى أبو النبي وأمه نخشى عليه يوم القيامة أن يحرم رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Orang yang berbicara tentang kedua orang tua Rasulullah, menjelek-jelekan kedua orang tua Rasulullah, maka dikhawatirkan orang yang seperti ini besok di hari kiamat disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. ذكر العز بن عبد السلام الإجماع على أن القبر الحفرة التي ضمت جسد النبي محمد أفضل من الأرض، من جميع الأرض ومن السماء ومن العرش ومن الكرسي ومن كل شيء. Imam Al-Izz bin Abdul Salam beliau mengatakan bahwasanya ijma para ulama bahwasanya tanah yang menghimpit badan Rasulullah, jasadnya Rasulullah itu lebih mulia daripada seluruh bumi ini, seluruh langit, lebih afdal daripada kursi, daripada arsy Allah Subhanahu wa taala. عجيب إذا كان الأرض اللي ضمته أفضل من كل شيء، البطن التي نشأ فيها وأكل منها وتربى فيها ما تكون طاهرة؟ Kalau kita meyakini bahwasanya tanah yang menghimpit jasadnya Rasulullah saja itu lebih afdal daripada itu semua, daripada arsy-Nya Allah, daripada kursinya Allah Subhanahu wa taala, kemudian perutnya Rasulullah, rahimnya ibunda Rasulullah, yang mana rahim tersebut pernah berada di situ Rasulullah SAW dikandung oleh ibundanya. Kemudian engkau mengatakan bahwasanya perutnya atau rahimnya ibunda Rasulullah itu adalah yang najis. في بطن آمنة كون تكوينا صلى الله عليه وسلم. Di rahimnya Sayyidatina Aminah diciptakannya Rasulullah SAW. في بطنها. Di perutnya Rasul, di ibunda Rasulullah. تغذى من غذائها. Kemudian Rasulullah SAW makan daripada yang di dalamnya ibunda Rasulullah. نشأ من لحمها. Kemudian tumbuh dari dagingnya ibunda Rasulullah. كيف ينشأ من نجاسة؟ Kemudian bagaimana Rasulullah SAW itu tumbuh daripada sesuatu yang najis? ينبت لحمه من لحم كافرة؟ Apakah dagingnya Rasulullah dari orang yang kafir kepada Allah? حاشا. Maka nggak mungkin. ولنرجع إلى ما ذكرناه من حديث الطبراني. Maka kita kembali kepada hadis yang disebutkan oleh Imam Tabrani. قوله فآمنت بي لا يدل على أنها كانت كافرة به يا متخلف. Artinya fa'amanat bi, maksudnya ibunda Rasulullah iman kepada Rasulullah, bukan berarti sebelumnya adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu لأن wa taala. أمه آمنة عليها السلام توفيت قبل أن يبعث. Karena apa? Karena ibunda Rasulullah termasuk daripada orang yang selamat karena meninggal dunia sebelum Rasulullah diutus sebagai seorang nabi. توفيت وعمره 6 سنوات. Rasulullah SAW, ibunda Rasulullah meninggal dunia ketika Rasulullah SAW umur 6 tahun. قال كيف يقول القائل توفيت وهي كافرة بالنبي؟ كيف كافرة بالنبي؟ عاد ما بعث عاد ما حد نبي، مالك أنت مجنون؟ Terus kenapa engkau katakan bahwasanya ibunda Rasulullah meninggal dalam keadaan kafir, tidak beriman dengan Rasulullah? Gimana? Karena Rasulullah SAW pada waktu itu belum menjadi seorang nabi. فقوله آمنت بي إلا من باب التشريف أن الله شرفها زيادة بالإيمان به، وإلا هي غير مكلفة بالإيمان به صلى الله عليه وسلم لأنها توفيت قبل أن يبعث. Kata fa'amanat bihi itu adalah tambahan kemuliaan untuk ibunda Rasulullah, yang mana beliau diberikan keistimewaan untuk beriman dengan Rasulullah. Meskipun kalau seandainya tidak beriman kepada Rasulullah, tetap menjadi orang yang selamat karena termasuk ahlul fatrah. وذلك قوله صلى الله عليه وسلم لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا الإيمان بي. يجي واحد يقول موسى كان كافر بالنبي، أعوذ بالله من هذا الكلام. Nah, ucapan ini juga disamakan dengan penafsiran kata Rasulullah SAW bahwasanya kalau seandainya Nabi Musa atau Nabi Isa hidup di masa saya menemui saya, maka tidak ada jalan lain kecuali beriman dengan saya. Berarti Nabi Musa kufur dong kepada Allah Subhanahu wa taala. ومع هذا فقد ثبت أن أمه وأباه عليهم رضوان الله كان على دين إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. Dan di atas itu semua bahwasanya ibunda Rasulullah dan orang tua Rasulullah semuanya mereka adalah orang yang mengikuti ajaran Sayyidina Ibrahim alaihissalam. طيب ممكن يقول الواحد أنه ورد في الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة أنه قال أن أبواء النبي قد ماتا على الكفر. Mungkin ada orang mengatakan bahwasanya disebutkan di dalam Fiqhul Akbar
dari Imam Abu Hanifah bahwasanya kedua orang tua Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan kufur. فنقول أن هذا كذب لم يقله الإمام أبو حنيفة وهو مدسوس عليه في كتابه. Ucapan ini adalah ucapan yang tidak benar. Ya, tidak benar kalau dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah, karena ucapan ini itu ditambahkan orang yang tidak bertanggung jawab di dalam kitabnya Sayyidina Imam Abu Hanifah. حاشاه أن يقول ذلك الإمام أبو حنيفة. Gak mungkinlah Imam Abu Hanifah mengatakan hal tersebut. كما ذكر ذلك في حاشية الأمير وفي عون المريد وفي شرح البيجوري على جوهرة التوحيد. Ini semuanya disebutkan di dalam kitab Hasyiatul Amir, Aunul Murid dan Al-Imam Al-Juri di dalam syarah Jawharatul Tauhid. رزقنا الله الأدب مع نبينا محمد. Semoga Allah memberikan kepada kita adab kepada Rasulullah ومع آبائه. dan kepada kedua orang tua Rasulullah dan orang tua Rasulullah. وجمعنا الله به وبأبيه وأمه وآل بيته وجميع ذريته يوم القيامة على حوضه آمين يا رب العالمين. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sekalian bersama Rasulullah, kedua orang tua Rasulullah dan kakek moyang Rasulullah di telaga Rasulullah SAW sehingga masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Yang mau tanya silahkan. Ada? Tadi kan dikisahkan bahwasanya Rasulullah itu pertama sedih, terus senang dengan dikisahnya ibunya. Itu sedihnya itu sebab apa? Rasulullah SAW yahzan thumma yafrah. إيش الذي يحزن النبي؟ عندما تمر على قبر أبيك أو أمك تكون فرحان ولا حزين؟ Tadi disebutkan ada pertanyaan bahwasanya tadi disebutkan oleh Habib Alwi bahwasanya ketika Rasulullah melewati kuburan ibunda Rasulullah SAW sedih, kemudian gembira. Kemudian kenapa kalau Rasulullah tadi sedih? Dijawab bahwasanya ketika kita melewati kuburan orang tua kita, kira-kira sedih atau bahagia? وكذلك رسول الله كان يريد أن يرى أمه وأن يعرف حال أمه. Begitu juga Rasulullah SAW ingin melihat keadaan ibunda beliau. فعلم حالها ففرح. Maka Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut sehingga gembira. تفضل. Al-jin fil jannah aw fil nar. الجن مخلوقات مثلهم مثل البشر وهم مكلفين، من آمن منهم فهو في الجنة ومن كفر منهم فهو في النار. وقد ورد في الخبر أن رسول الله كان يغيب عن المدينة أوقات، قال كنتم عند إخوان لكم من الجن وعلمهم فهم مكلفين مثلهم مثل البشر، ماشي فرق. Al-jin hukumnya seperti manusia. Mereka semuanya al-mukallafun, yang beriman kepada Allah masuk dalam surga, yang tidak mau beriman maka masuk dalam neraka. Sehingga dalam satu kisah itu beberapa hari Rasulullah SAW. نعم. شو عندكم هنا صفحة 104 di halaman ke-104. قال فائدة لم يكفر بالوحدانية إلا بعض الإنس فقط، أما الجن فلا يعتقدون الشرك بالله سبحانه، وليس معنى ذلك أنه لا يوجد فيهم كافر، فذلك مخالف للنصوص، وإنما الكفر فيهم بغير الشرك كما ذكر ذلك في هداية المريد وشرح الصاوي على جوهرة التوحيد. يعني أن الجن يوجد فيهم كفر لكن بغير الشرك، لا يعبدون مع الله إله آخر، قد يكفرون بس بشيء آخر، لكن لا يقعون أبدا في الشرك، يعبدون مع الله إله آخر لكن قد يكفرون بشيء آخر. Jadi disebutkan dalam kitab ini juga halaman 104 ada situ faidatun, ya, tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali manusia. Jadi yang menyekutukan Allah adalah manusia. Adapun jin, mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kufur kepada Allah mungkin dengan amalan-amalan yang lain, bukan dengan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ada lagi? Wasilah. Wasilah. Tadi udah tadi. Wasilah tadi udah. Al-wasilah. Wasilah. Tadi disebutkan seseorang. شرحنا ذكرناها لكم الوسيلة. Tadi seseorang عندما يلد ذكر الناقة للذكر وأنثى فيقول وصلت الناقة أخاها
فيتركونها من غير ذبح من غير شيء. Jadi wasilah itu kalau dia mempunyai onta lahir betina dan juga jantan, ya berarti ini sudah menyambungkan saudaranya dengan saudarinya, sehingga onta tersebut dilepaskan tanpa diapa-apakan lagi, tidak dikasih makan, kemudian tidak disembelih, ya, tidak diperah susunya, begitu. Ada lagi? إذا وصلت دعوة للعجوز أو الشيخ بلغ الدعوة ثم لم يعمل به آمن به لكن لم يؤمن ومات بلغ الدعوة ولكن عدم يؤمن وهو مات. وضح لي هذا كيف بلغته الدعوة ولم يعمل، يعني قصدك وصلت إليه مباشرة مات أو كيف؟ Ini maksudnya bagaimana? Apakah sampai kedatangan dakwah langsung mati atau bagaimana? Ya. غير واضح السؤال. كيف وصلت إليه الدعوة ولم يعمل بها ومات؟ كيف لم يعمل بها؟ وصلت إليه الدعوة، عرف أن هناك إله، وبعدين تو مباشرة مات، عدم الله يكلمونه أو إيش قصدكم هكذا؟ Maksudnya bagaimana? Apakah yang dimaksud ini ada seseorang sampai dakwah kepadanya, setelah sampai dakwah langsung mati atau bagaimana? Ya. هكذا المقصود؟ Apakah maksud seperti itu? خلاص هذا معذور. عدم الله يكلمونه هناك أنبياء وفي إله اسمه الله هو الذي خلق الكون، وهم يتكلمون معه الشيء مسكين مات خلاص. هذا ما بلغت إليه الدعوة. بالعكس لو كلموه ثم جلس عاد ويفكر قال لهم بكرة برجع لكم خبر من ثم مات، هذا يعتبر بلغته الدعوة فلم يؤمن بها. لكن هذا كأنها ما بلغته، عاد هم اللي يبلغونه إياها ما بلغته. Jadi intinya kalau seandainya sampai dakwah kepadanya, kemudian ada masa waktu untuk beriman kepada Allah, kemudian tidak beriman, maka dia tidak selamat. Tapi kalau seandainya sampai dakwah ternyata langsung mati, ya, belum bisa mengamalkan, tidak punya waktu untuk mengamalkan hal tersebut, ya, sampai saking senangnya mungkin sampai dakwah langsung mati, maka orang seperti ini termasuk orang yang tidak sampai dakwah kepadanya karena memang tidak bisa mengamalkan apa yang sampai kepadanya, begitu. Faham? Paham kan? Dia ada waktu apa enggak, begitu. Silakan. Ada lagi? Udah? Ada lagi? Tidak ada. يا أخي الفاتحة الله يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الخالص، ويرزقنا كمال الأدب مع رسول الله ومع آبائه ومع أمهاته ومع زوجاته ومع أصحابه ومع آل بيته ومع كل أهل لا إله إلا الله، ويرزقنا كمال التوحيد ويجعلنا من أهل المحبة الظاهرة والباطنة على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة خير الدنيا الآخرة معلم الله نية صالحة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة.